जो युवा मान्यवर पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने इसके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया का एक्सेस और आतंकवाद और अलगाववाद की बात करने वाले लोग धारा 370 कर आधार बनाकर अलगाववाद की बात करने वाले लोग, आज जो लोग बात करते हैं उनकी कश्मीर की जनता अनसुनी करती है, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की बात करती है। मान्यवर, ये आज बदलाव हुआ है। अभी अभी कह रहे थे कि मैंने सदन में कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं मेरे जीवन में बोला हुआ भूलता नहीं हूं और जो बोलता हूं उसको ओन करता हूं। मैंने कहा था कि 370 के कारण अलगाववाद की भावना समाप्त हो जाएगी और जब अलगाववाद की भावना समाप्त होगी, सहन आतंकवाद कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मान्यवर, ये बीच मझधार में 40 साल इन्होंने गलतियां करी, 80 के दशक से गलतियां करते आए, संवेदनशील हृदय से सोचते रहे, संवेदनाएं हथियार उठाने वालों के लिए रखे और इस 40 साल की गलती को ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी के 4 साल में सुधर जाएगा। मगर आपकी बात सही है, अपेक्षा ऐसी ही रखनी चाहिए। मैं अब विषय पर मान्यवर, मैं बहुत पास में नहीं जाता। जब चरम सीमा पर थे तब तो आंकड़े बहुत भयावह थे, 90 के दशक में बहुत भयावह आंकड़े थे। परंतु मैं यूपीए शासनकाल की बात करना चाहता हूं। 2004 से 14 जब सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार थी, कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुई थी और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई है। ये 10 साल। अब सुन लीजिए, बाद में मुद्दा खड़ा करिए खड़गे जी। 70% की कमी हुई है मान्यवर, 70% की कमी हुई और उसमें धारा 370 हटाने के बाद केवल और केवल 4 साल ही गए। सिक्योरिटी फोर्स और नागरिक टोटल 2829, करीब 3,2900 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। अब मान्यवर, 3,000 नागरिक उस वक्त 4 से 14 में मारे गए, 14 से 23 में 891 नागरिक मारे गए। 70% की कमी सिक्योरिटी फोर्सेस और नागरिक, और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी 50% की मान्यवर कमी। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है। मैं आंकड़े बताना चाहता हूं और मनोज जी खास देखे। आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुने, सोचे और विचार परिवर्तन होता है तो ईश्वर के लिए करे। मान्यवर, ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग 2010 में 2654 घटनाएं थी, 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई, एक भी नहीं। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग ही नहीं हुई है तो मृत्यु भी नहीं हुई, 0 मृत्यु हुई। मान्यवर, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी नागरिकों की मैं बात करता हूं, सिक्योरिटी फोर्स नहीं, नागरिक जो घाटी के हैं वो 6,235 थे, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है, 0 जख्मी हुए। अरे भैया, इनको दिखाई नहीं देता है। सीज फायर वायोलेशन की घटनाएं 2010 में 70 थी और 2023 में 6 हुई। घुसपैठ के प्रयास 489 थे, सिर्फ 48 हुए हैं। मान्यवर, वापिस लौट गए आतंकवादी 18 थे 2010 में, अभी 281 आतंकवादी घाटी छोड़कर। ये संवेदनशीलता का नमूना है नागरिकों के प्रति। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं आपको, इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है,
टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाए, इस पर आक्रामक कार्यवाही करी, ऐसा नहीं है। हमने टेररिज्म की इको सिस्टम को खत्म करने का काम किया। जो टेररिज्म को फाइनेंस करते थे उन पर भी काम किया है। एनआईए द्वारा टेरर फाइनेंस के केस 32 रजिस्टर किए गए 2014 के पहले, एक भी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस के केस 51 रजिस्टर किए। पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। और मान्यवर 229 टेरर फाइनेंस केस में अरेस्ट हुई है, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है, 57 प्रॉपर्टी सीज हुई है और एसआईए द्वारा 134 बैंक अकाउंट में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रकम को फ्रीज करने का काम नरेंद्र मोदी। ये जो कह रहे हैं क्या बदलाव आया, मैं दिखाता हूं बदलाव क्या आया। मान्यवर, आज मैं इतना कह रहा हूं कि हमने एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से हमने उठाए हैं। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, पहले 2014 के पहले और आर्टिकल 370 नाबूद होने के पहले आपने देखा होगा आतंकवादियों के जनाजों में 25-25 हजार की भीड़ आती। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, एक भी दृश्य अभी देखा है 370 के बाद? ना, कोई नहीं करता साहब, क्योंकि हमने निर्णय किया है जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश से भागकर आतंकवाद करते हैं वो लोग डरे हैं? क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, हमने तय किया है कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तावित होता है कि किसी का परिवार का व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो नौकरी में है तो भी उसको डिसमिस करने के सर्विस रूल्स हमने बनाए। मान्यवर, जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया है। मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं, जेल अड्डा बनकर पड़ी रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने जेलों के अंदर जहमर लगाकर सख्ती लगाने का काम किया है और 105 करोड़ की लागत से एक नई जेल बन रही है जो सिर्फ टेररिस्टों के लिए बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो जेल की सुरक्षा कोई भेद नहीं पाएगा और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान नहीं देगा। मान्यवर, बार काउंसिल में भी जो समर्थक थे उनको भी संदेश कर दिया गया है और रोजगार, पासपोर्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हमने ढेर सारी चीजें करी हैं। मान्यवर, आदत पड़ गई थी हमले हो तो बुला देना, इधर उधर कोई बड़ा एक्शन ले लेना जिससे दूसरे दिन के अखबार के टाइटल बदल जाए। हम छिपाने में विश्वास नहीं करते मान्यवर। हमारे समय में भी हमले हुए शुरू में, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी थी। उरी में भी हुआ, पुलवामा में भी हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर जवाब देने का है। हमें संवेदनशीलता कश्मीर के युवाओं के लिए, मगर संवेदनशीलता की व्याख्या टेररिज्म के लिए नहीं। माफ करना दिग्विजय जी, टेररिस्टों के लिए हमारे मन में कोई संबंध नहीं। हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए, स्वागत है उनका। मैं आज भी कहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में कई लोग हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। अगर कश्मीर में भी युवा भले हाथ में हथियार पकड़ा हो, हथियार डाल ले, कानून की अदालत के शरण में आए, हम उसका स्वागत करते हैं। संवेदना से हमारा हृदय भरपूर। मान्यवर, हमने जो किया है वो युवाओं के लिए किया है। मान्यवर, ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। हमने धारा 370 और 35A को हटा दिया। मान्यवर, धारा 370 और 35A कश्मीर के लोगों को तो अन्याय करती ही थी,
मगर देश के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा। ये सिर्फ कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, मनोज जाजी, कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, 130 करोड़ लोगों का सवाल था। हमारे स्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त सवाल उठाया था और नेहरू जी की मिनिस्ट्री छोड़ दी थी कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और इसलिए इन्होंने इस पर आंदोलन किया और उनकी शंकास्पद मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए। मान्यवर, आज मुझे आनंद है कश्मीर के लिए मरने वाला हर फौजी, छोटे से छोटा व्यक्ति, नागरिक से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, जिन ने बलिदान दिया है, वो सभी लोगों की आत्मा आज इस देश में से 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान समाप्त कर संतुष्टि का सांस लेते। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्यवर ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसले को मैं बहुत मन के साथ 130 करोड़ की जनता की ओर से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन। আগুন ঝরা বক্তব্য আজকে রাজ্যসভাতে। প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। দর্শক, আমি জানি না আপনারা কি বলবেন, মানে দেশের হোম মিনিস্টার এত বলিষ্ঠ, এত স্ট্রং আমি কখনো দেখিনি। বর্তমান হোম মিনিস্টার অমিত শাহ মানে যেভাবে চালাচ্ছেন ডিপার্টমেন্ট, যে ভয়েস, যে গাম্ভীর্য, মানে যারা ওখানে বসে রয়েছেন এমপিরা, তাদেরকে দেখেও বুঝতে পারেন যে যখন উনি কথা বলেন, অন্যরা কথা বললে যেভাবে সব চিৎকার করেন, অমিত শাহ উঠে কথা বললে বাকি যেন সব চুপ, সে বিরোধী হন আর যেই হন চুপচাপ। কখনো কখনো হয়তো কিছু আওয়াজ ওঠানোর চেষ্টা হয়, কিন্তু তার উত্তর আবার এমন দেন অমিত শাহ, সৌগত রায়ের মতো লোকজনেরাও চুপ করে বসে যান। মানে এতটাই গাম্ভীর্য, এতটাই মানে স্ট্রং, মানে একটা ব্যাপার, কন্ট্রোলিং পাওয়ার। আমি এইরকম এত তুখোড় হোম মিনিস্টার আমি কিন্তু দর্শক আমার জীবনে কখনো দেখিনি। আর এত বড় দেশের ক্ষেত্রে মানে দেশকে ঠিকঠাক রাখতে গেলে এই ধরনের লোকই এরকম পোস্টে আর কি দরকার, যেটা দেখাচ্ছেন কাজটা করে। দর্শক, আজকে কি হলো? আজকে তো জানেন আপনারা যে সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে কাশ্মীর থেকে 370 ধারা তুলে নেওয়াটা এটা একেবারে বৈধ। ঠিক হয়েছে, ওটা টেম্পোরারি ছিল, এখন আর রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। যেটা তুলে নেওয়া হয়েছে, মোদী সরকার যেটা করেছে ঠিকই করেছে। এর মধ্যে কোনো অবৈধ ব্যাপার স্যাপার কিছু নেই, অসাংবিধানিক ব্যাপার স্যাপার কিছু নেই। ফলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার 2019-এর 5 আগস্ট, সেটা যে ঠিক ছিল আজকে কোর্টের দ্বারা আরো একবার প্রমাণ হয়ে গেল। আর যখন সেটা হয়ে গেল, অমিত শাহ কিন্তু বললেন খুব মানে এই যে অর্ডারটা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের, খুব খুশি। এবং এই 370 ধারা মানে তুলে দেওয়ার ফলে মানে এই জঙ্গি হানা কত কমেছে তার একটা পরিসংখ্যান উনি দিয়েছেন এবং বললেন যে এই যে এত সব হানা হচ্ছিল এর জন্য, এই 370-এর জন্য, এটা ছিল বলে একটা অন্য রকমের একটা ব্যাপার স্যাপার ওখানে চলছিল। এটা দর্শক ঠিকই, 370 ধারা থাকার ফলে যেটা হচ্ছিল, কাশ্মীরের একটা অংশের মধ্যে একটা ভাবনা ছিল আমরা ভারত থেকে উপরে, বা আমরা ভারতের থেকে একটা বিশেষ মর্যাদাতে রয়েছে, দূর ভারতের কে কি মানবে, দূর, মানে অ্যান্টি ভারত একটা মানসিকতা তৈরি হচ্ছিল। আর সেখানে কিছু কিছু লোক যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী, তারা মানে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে একটা মুভমেন্ট জারি রাখার চেষ্টা করছিল, এইসব করে ভারতের ক্ষতি করার চেষ্টা করছিল। আর এবার কি হয়েছে, 370 উঠে গেছে, মানে সবাই সমান। তুমিও যা, পশ্চিমবঙ্গ তা, ইউপিও যা, বিহারও তা, একই, সব সমান। তোমরা আলাদা করে স্পেশাল কেউ নয়, তোমাদের জন্য আলাদা করে স্পেশাল কোনো মর্যাদা বা মানে স্পেশাল কোনো পাওয়ার নেই, সবাই সমান। ফলে ওই ভাবনাটাই মাথা থেকে চলে গেছে যে আমরা আলাদা, আমরা স্পেশাল, আমাদের এক্সট্রা পাওয়ার রয়েছে, আমাদের একটা সুযোগ সুবিধা রয়েছে, আমাদের কথা ভারতকে শুনতে হবে। এই যে অহং, সেটা খতম হয়ে গেলি আর ওই ভাবনাটাই থাকবে না, এখন সবাই সমান। যখনই 5 জনের মধ্যে একজন ভাবতে শুরু করে না যে আমার একটা আলাদা ব্যাপার, তখনই দেখবেন সে অন্যদেরকে মানে ডোমিনেট করার চেষ্টা করে
বা সুযোগ পেলে আঘাত করার চেষ্টা করে বা একটা অন্যরকমের ব্যাপার স্যাপার ঘটানোর চেষ্টা করে। তো যখন ওই সিস্টেমটাই তুলে দেওয়া হলো, এখন আর ওই ভাবনা কাজ করবে না। ফলে এই যে 4 বছর উঠে গেছে, তার জেরে ওই ভাবনা অহং যেটা, সেটা একটা কমে গেছে, বলতে পারা যায় ঠান্ডা হয়ে গেছে ওই গরমটা। তো ব্যাস ওই ধরনের মানসিকতা চলে গেছে, ভারতকে ক্ষতি করব, জঙ্গি হামলাতে মদদ দেবো বা জঙ্গি হামলা করাবো, ওইসবে মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে এটা তুলে দেওয়ার ফলে কি সুবিধা হয়েছে, এই জঙ্গি হানা বিশেষ করে এই ধরনের আতঙ্কবাদী ঘটনা, সেটা একটা পরিসংখ্যান আজকে কিন্তু পার্লামেন্টে তুলে ধরেছেন অমিত শাহ। আর সেই সঙ্গে যেটা বললেন, অনেকগুলো কথা বলেছেন যে আমরা একেবারে জ্বর তুলে দেবো, এই জঙ্গি যে সিস্টেম, এর একেবারে ইকো সিস্টেমটাকে ভেঙে দেবো। শুধু যারা সামনে থেকে লড়ছে তা নয়, কারা লড়ছে, ব্যাকিং কারা টাকা পয়সা দিচ্ছে, কারা কোথাতে কোনো দিক দিয়ে কি সাপোর্ট দিচ্ছে, সব পুরো সিস্টেমটাকে আমরা ভেঙে গুড়িয়ে দেবো। আমরা আরো কিছু কাজ করেছি বলছেন, যেটা জঙ্গির সঙ্গে কানেক্টেড পরিবারের কাউকে আমরা চাকরি দেব না। অন্য জায়গায় বসে, বিদেশে বসে যদি এখানে কোনো পরিবারকে মদদ দিয়ে জঙ্গি হামলা সংগঠিত করার চেষ্টা হয়, সেই পরিবারের কাউকে আমরা চাকরি দেব না। আর যদি পরেও কখনো প্রমাণিত হয়, মানে চাকরি কেউ পেয়ে যাওয়ার পরে যে তাদের পরিবারের লোক জঙ্গি হানার সঙ্গে যুক্ত বা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাহলে চাকরি পাওয়ার পরেও তাদেরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেবো সার্ভিস রুল ব্রেক বলে। আমরা এটা করেছি। আগে কি হতো, আগে জঙ্গি মারা গেছে, জঙ্গিকে মারা হয়েছে, তবুও তার দাফনের সময় যে নামাজ পড়া হয় ইসলাম ধর্মে, মুসলিম যারা মনে করেন, যদিও জঙ্গিদের কোনো জানি না এরকম ধর্ম বলে কিছু আছে বলে, তো তাদের কবরের আগে জানাজার নামাজ পড়ার জন্য হাজার হাজার লোকজন জমায়েত হতো। শাহ বলে, এখন দেখেছেন ওই সব, এখন দেখতে পাবেন না, এখন সিস্টেমটাই বদলে দিয়েছে। যেখানে জঙ্গিকে মারা হবে ওইখানেই, হ্যাঁ ঠিক আছে, ধর্মীয় রীতি মেনে, যে ধর্মের বিশ্বাসী রীতি মেনে ওখানেই দাফন করে দেওয়া হবে। ওকে নিয়ে এসে একেবারে বিরাট করে জামাত করে, বিরাট করে নামাজ পড়ে দাফন, এইসব কিন্তু আর দেখতে পাবেন না, কারণ ওইসব সিস্টেম আমরা এখন আর রাখিনি। এইসব করেছি বলে লোকজন ভয় পেয়ে গেছে। যারা এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা তো মানে বুঝে গেছে যে মানে এখানে থাকা মুশকিল, টাকা মুশকিল হয়ে যাবে। যেভাবে সরকারটা চলছে, আগে সরকার আলগা ছিল, সবেতেই মানে ভোট ব্যাংকের জন্য শুধু উৎসাহ দিয়ে যেত বা চুপচাপ থাকতো, মেনে নিত ভোট ব্যাংকের কথা ভেবে। কিন্তু এই সরকার তো ভাবছে না, ওদের হয়তো এখানে ভোট নেই কিন্তু কড়া স্ট্রং স্টেপ নিয়ে রাখছে, মানে পুরো মানে এই জঙ্গি হানা এই সবগুলোকে বন্ধ করার জন্য বুঝে গেছে। আর বুঝে গেছে বলেই কিন্তু এখন আর ওই ধরনের ঘটনা হচ্ছে না। হ্যাঁ, পুরোপুরি হয়তো শেষ হয়ে যায়নি, কিন্তু আগের থেকে অনেক কমেছে। তার একটা পরিসংখ্যান দিলেন, আগের সরকার মনমোহন সরকারের আমলে কত সংখ্যক কি ঘটনা ঘটেছে আর তাদের সরকার আমলে কি কি ঘটেছে, আর বিশেষ করে শেষ 4 বছর 2019 5 আগস্টে এই তুলে দেওয়ার পর থেকে কত কমেছে, তার একটা পরিসংখ্যান দিয়ে আজকে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে পুরো হিসেব পেশ করে দিলেন অমিত শাহ। আর সেই সঙ্গে কি বললেন, এবার যারা টেরোরিস্ট তাদের জন্য আলাদা জেল তৈরি হচ্ছে, তাদের জন্য আলাদা একটা জেল তৈরি হচ্ছে, কত 100 কত কোটি টাকা বলার চেষ্টা করলেন। সেখানে এমন সিস্টেম করা হবে, ওই জেল আড্ডাখানা একবারে ওই যোগাযোগ হবে জেলে বসেই, ওইসব কিছু থাকবে না, এমন করে দেওয়া হবে মানে ভেদ করতে পারবে না, এমন জেল তো জেল, কঠিন জেল, শুধুমাত্র যারা টেরোরিস্ট তাদের জন্য। এটাও উনি কিন্তু বললেন। ফলে এবার সাবধান, যারা এদিক ওদিক করার চেষ্টা করছিলেন বা করছিলে, সাবধান, সন্দেহ হলেই কিন্তু জেল। ফলে ভারতের দিকে আঙুল ওঠানোর আগে বা ভারতের থেকে যারা দেশের ক্ষতি করার মানসিকতা নিয়ে এখনো বসে রয়েছেন তো বলা যায় না ওদেরকে, সাবধান। আমি জানি না পরবর্তীকালে কি হবে না হবে, কিন্তু বর্তমান যে সরকারটা চলছে, এই সরকারের আমলে ছাড় পাওয়ার কোনো জায়গা নেই। আর এটা এইরকম কঠোর মানসিকতা, কঠোর সিস্টেম করা হয়েছে বলেই আজকে জঙ্গি হানা এতটা কমে গেছে। আমি শুনেছি আমাদের বাংলাতে নাকি জঙ্গিদের সেফ জোন, কারণ এখানে তো ওই আর কি জানেন, এটাও ঘুচে যাবে, যেদিন পরিবর্তন ঘটে যাবে এটাও ঘুচে যাবে। এখানেও থাকার ওই সেফলি থাকার জায়গা হিসেবে এটাও কিন্তু থাকবে না, কারণ সরকারটা কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হবে। যদি এখানে পরিবর্তন ঘটে যায়, এখন যে সাপোর্টটা পাচ্ছে তারা, সেটাও কিন্তু থাকবে না। সুতরাং সাবধান। তবে উনি কিন্তু একটা কথা বলেছেন, আমরা কিন্তু জঙ্গিদের বিরুদ্ধে, আমরা জম্মু কাশ্মীরের যারা যুবক তাদের বিরুদ্ধে নয়,
যারা সত্যি এই দেশকে নিজের দেশ বলে মনে করেন তাদের বিরুদ্ধে নয়, যারা এখনো অস্ত্র ধরে বসে রয়েছেন তারা যদি মনে করেন যে আমরা অস্ত্র ত্যাগ করে মূল স্রোতে আসবো, তাদেরকে স্বাগত। এটাও কিন্তু বলেছেন নর্থ ইস্টে এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে, উদাহরণ দিয়ে বললেন যারা অস্ত্র ত্যাগ করে আসবেন তাদের জন্য কিন্তু আমরা তৈরি, স্বাগত, ওইসব ছেড়ে আসো। এটাও কিন্তু শুধরানোর অপশনটাও কিন্তু পরিষ্কার দিয়ে দিচ্ছেন। এখানে কোনো ধর্ম বর্ণ গোষ্ঠীর কোনো ব্যাপার নেই। জঙ্গিবাদ এই কার্যক্রম থেকে সরে এসো, মূল স্রোতে চলে এসো, আমরা কিন্তু সাদরে গ্রহণ করব, উন্নয়নের দিকে আমরা ঝাঁপাবো। আমাদের একটাই লক্ষ্য হবে উন্নয়ন। ফলে দর্শক যে বক্তব্য, আজকে অনেক বক্তব্য রেখেছেন, আগুন ঝরা বক্তব্য বলা যায়। আমার তো মনে হয় যা বক্তব্য আজকে রেখেছেন শুধু জম্মু কাশ্মীরের লোকজন নয়, পাকিস্তানের লোকেরাও হয়তো ভাবছেন যে কি হোম মিনিস্টার ভারতে এখন এসছেন। আর যারা কাশ্মীরের একটা অংশকে অধিকৃত করে অকুপাইড করে বসে রয়েছেন, আমার মনে হয় তাদেরও মনে এবার ভয় ঢুকেছে। কাশ্মীরের ওই অংশকে তো ভারত তো কার্যত নিয়ে নিল, সমান করে দিল। এতদিন তো এতদিন ছিল বটে, কিন্তু ওই আর কি ওই রকম থাকা, একই দেশের দুটো বিধান, ওইরকম টাইপের। কিন্তু এখন কি হলো, এই যে সুপ্রিম কোর্ট আরো বিষয়টাকে করে দিল, এর ফলে যেটা হলো তার কাশ্মীরের প্রতি যে দুর্বলতা ছিল কেন্দ্রের, সেটা ঘুচে গেল। কাশ্মীরে আগে এরকম হাতটা না এরকম ভাবে ছিল, ছিল কাশ্মীর এরকম হাতটা ছিল, এবার কি হলো হাতটা এরকম নেই, এই রকম করে কাশ্মীরটা এই রকম, আমাদের পুরোটা, এটা কিন্তু বুঝিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে এবার এর পাশে যারা রয়েছে তারাও বোঝো যে কোনো দিন এই হাতটা এইরকম ভাবে খুলে আবার একটু এগিয়ে এইভাবে ধরে নিবে। সেই পাওয়ার রয়েছে, ভারত সেই জায়গায় পৌঁছেছে, এত স্ট্রং সেই জায়গায় পৌঁছেছে। তবে দর্শক শেষে যেটা উনি বললেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কথা উল্লেখ করলেন, যিনি এই সিস্টেমের প্রতিবাদ করেছিলেন, যে একটা দেশের দুটো বিধান কেন। হয়তো তিনি দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু যেটা হয়েছে শেষ পর্যন্ত তাতে তার আত্মাও খুশি হবে, এটাও কিন্তু বলার চেষ্টা করলেন অমিত শাহ। দর্শক কি বলবেন, আপনারা আজকে কতটা খুশি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা? হয়েছে তো আগেই, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আইনগত দিক দিয়ে প্রমাণ করে দিল যে এটা ভুল ছিল না। ফলে এই যে সিদ্ধান্ত, এতে আপনারা কতটা খুশি? দর্শক আমি কিন্তু আজকে সকালে করেছি একটা ভিডিও, আমি তো ভীষণ খুশি যে এইভাবেই যেখানে যা দুর্বলতা রয়েছে কাঠামোর, সেগুলো সব ঘুচে যাক, এক দেশ, এক বিধান, এক অধিকার, সবাই একভাবে যাতে চলতে পারেন সেই সিস্টেম চালু হোক, সেটাই আমরা চাই। দর্শক যা বলার বলবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভি।